अब आइए एक बार फिर तलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ यूसुफ कमाल सल्लमहू से कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमाएं इस शेर के साथ कि अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, कि अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा, अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान की दुश्मन भी कह उठे कि दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। मौसूफ माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मथवाह असा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم ما شاء الله